We're getting ready to begin with something that the Lord has really put in my spirit to talk about tonight. Nos estamos preparando para empezar con algo que el Señor ha puesto en mi espíritu la noche pasada. Amen. I think it's going to be important for us to understand that if we're going to walk in this dimension of the supernatural, we have to get something straight. Debemos tener entendido que si nosotros vamos a caminar sobre lo sobrenatural, tenemos que tener algo al entendido muy directamente. We're going to need to know the difference between our righteousness and the righteousness which is of God. Tenemos que tener claro de cuál es la forma de vivir nosotros correctamente y la forma que el Señor quiere o que debemos vivir correctamente. There's lots of people out there that think that there's another way to get to God other than His way. Hay algunas personas que piensan que hay otra manera de llegar a Dios, pero no es su manera. Amen. Right. God is the one that is setting the standard for how we need to live. Dios es el que pone los estándares de cómo es que nosotros debemos de vivir. Amen. Now we're going to lay the foundation for what we're going to talk about. We may jump around to more than one scripture. Y estamos dejando la fundación para lo que vamos a hablar y podemos usar más de una escritura. Amen. Yeah. Amen. Now, what we're going to do is we're going to start at Philippians chapter 3 for a minute. Brenda, you can keep where you are right there. And I'm going to lay a foundation for what we want to talk about. Vamos a empezar en el capítulo de Filipenses, capítulo 3. Vamos a dejar la fundación para lo que vamos a hablar. Now, in the beginning of Philippians chapter 3, Paul talks about his stand in the things of the flesh. In other words, he's basically giving us a description as that if anybody can have confidence in the flesh, he can. En el primer capítulo, en el capítulo 3, habla Pablo acerca de la carne, de que si alguien puede servir en la carne, sí puede. We're going to pick up our discussion in Philippians chapter 3, starting at verse number 8. I'm going to read that verse. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and I do count them but dung, that I may win Christ. Ok, vamos entonces a leer de Filipenses capítulo 3, el versículo 8, que sería, y ciertamente aún reputo toda la pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Hallelujah. Verse 9 says, and being found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through faith, the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. En versículo 9 dice, y ser hallado en él, en Jesús, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hallelujah. Verse 10, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. En versículo 10 que dice, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Hallelujah. Verse 11, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Versículo 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. I want to focus on verse number 9
at this stage. Matter of fact, before we go on verse number 9, let me keep on reading. Let's do verses 12 through 16. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that which also I am apprehended of Christ Jesus. Vamos a seguir con los versículos del 12 al 16. El 12 dice, no que haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hallelujah. Verse 13, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind me, and reaching forth unto those things which are before me. En versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber lo que haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que han quedado atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Hallelujah. Verse 14, I press towards the mark for the prize, hallelujah, of the high calling of God in Christ Jesus. Versículo 14 dice, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Hallelujah. And verse 15 tells us, let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if anything be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. El versículo 15 dice, déjenos por lo tanto, ya que muchos son perfectos, piensen de esa manera. Si ustedes piensan de otra manera, Dios también os lo revelará. Hallelujah. Nevertheless, verse 16, nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. El versículo 16 dice, pero a lo que hemos logrado, déjenos caminar bajo una misma regla. Déjenos tener una misma mente. There is a higher standard to walking in the things of God than most people tend to believe in today's modern day church. Hay un estándar más alto por el cual nosotros debemos caminar en comparación con la iglesia de hoy en día. Let's go back to verse number 9, and it says, and we're going to lay the foundation, and being found in him, in Christ, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Vamos a volver al versículo 9 para dejar la fundación de esto que dice, y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hallelujah. It's important to know the difference between, let me do this, righteousness means right standing with God. Déjeme aclarar esto, que el vivir correctamente significa vivir en una buena postura ante Dios. Now, I'm talking about the righteousness of God. I'm not talking about our righteousness. Ahora estoy hablando acerca de vivir correctamente para Dios, no en lo correctamente para nosotros. We want to make the distinction between the righteousness of God and self-righteousness. Queremos hacer una diferencia entre vivir correctamente para Dios y nuestra forma de ver las cosas y de vivir correctamente. There's many people that are trying to establish their own righteousness rather than trying to walk in the righteousness which is of God. Hay muchas personas que piensan que o caminan en la forma correcta de cómo ellos ven de que es correcto vivir, en lugar de cómo vivir correctamente en la forma que Dios quiere que nosotros vivamos. Now remember, the righteousness of men and self-righteousness caters to a lower standard than the righteousness which is of God. Deben recordar que
la forma de vivir correctamente en los ojos de los hombres es un nivel más bajo del nivel de Dios, de la forma correcta de vivir por Dios, ante Dios. Hallelujah. A person who's walking in self-righteousness justifies sin, justifies bad living. Uh-huh. La persona que vive en la forma correcta de vivir para sí mismo justifica el pecado y justifica cualquier otra cosa. These are people that are always trying to justify where they are in their relationship with Christ, making excuses. Estas son las personas que siempre tratan de justificar dónde están ellos ante Jesús, yeah. Amen. But we have to remember that the righteousness of God means that we're going to have to continually go through a process of change. Pero debemos nosotros recordar que el vivir correctamente ante Dios, eso significa que nosotros debemos estar haciendo cambios para vivir como debe ser. Now we read in verse number 10, Paul says that he may know him, talking about Christ, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. In other words, he was going into the pathway of Christ. Okay. Nosotros vemos que en el versículo 10, Pablo habla y dice, a fin de conocerle, se está refiriendo a Jesús, y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Esto quiere decir que Pablo está caminando por la senda de Jesús. People need to remember that when we're going to serve Christ, there has to be a dying to self. Uh-huh. La gente debe recordar que para poder vivir para Cristo deben de morir por ellos mismos para poderlo hacer. We need to know that there is no good thing in the flesh. Necesitamos que entiendan que no hay ninguna buena cosa en la carne. If we're going to walk in the things of God, we cannot walk in our own righteousness. Si nosotros vamos a caminar en las cosas de Dios, no podemos caminar en nuestra forma de pensar, de ver que debemos caminar correctamente. We have to walk in the righteousness of God in Christ Jesus. That's the only righteousness that's acceptable. Nosotros debemos caminar en la forma correcta para Dios, en Cristo Jesús. Es la única forma. Amen. We cannot settle for an ordinary lifestyle of sin and living in a life of defeat. Nosotros no podemos establecernos en una vida donde nosotros justificamos el pecado para poder vivir. If we're going to walk in the authority that God wants us to walk in, we have to walk in a different standard of righteousness. Si nosotros vamos a caminar en la autoridad de Dios, nosotros debemos de caminar en un estándar diferente acerca de la forma correcta que debemos de vivir. You're not going to be able to command storms to go the other way. You're not going to be able to do things in the supernatural, walking in your own righteousness and own understanding. Usted no va a tener el poder para decirle a las tormentas que se vayan para algún otro lado y se desvíen. There has to be a standard of holiness in today's church, and this is what God wants to bring. Y tiene que haber un estándar de holiness. I can't get that word. De santidad para poderlo hacer. Amen. Hallelujah. We still find many people today that are still trying to establish their own righteousness. In other words, they're trying to justify their position. Uh-huh. Hay mucha gente hoy en día que están tratando de justificarse ellos mismos en la forma de que ellos quieren vivir o ven su forma de vivir correctamente. But the devil is a lie tonight. Pero Satanás es un mentiroso. Es un mentiroso. We have to challenge people to a lifestyle of holiness. Nosotros debemos retar a las personas, retar a la gente de que vivan en santidad, de que vivan correctamente de acuerdo al estándar de Dios.
Now, that is not necessarily a bad thing because holiness means simply being set apart. Eso necesariamente no es una cosa mala, porque lo que esto significa, santidad significa es simplemente apartarse, ser apartado del mundo. We are going to have to be different from the world if we're going to transform this world. We cannot conform to the world's way of thinking. Nosotros debemos ser diferentes a este mundo si nosotros vamos a transformar este mundo y no conformarnos y ser iguales que el mundo. We have to make a transition from the old life into the new life that Christ wants us to live. Nosotros debemos hacer una transición entre la vida vieja y la vida nueva que Cristo quiere que nosotros hagamos. Verse 14 says that Paul says, I press towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. El versículo 14 dice, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Do you want to be holy tonight or full of holes? ¿Usted quiere ser santo en esta noche o lleno de huecos? Hallelujah. Verse 15 says, let us therefore as many as be perfect, that's us, be thus minded. And if anything, yes, and if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. El versículo 15 dice, déjenos por lo tanto, ya que muchos son perfectos, piensen de esa manera. Si ustedes piensan de otra manera, Dios también os lo revelará. Hallelujah. We want the Spirit of the Lord to reveal to you where you are. We want you to be in right standing with God so you can walk in the power and the presence of God. Oh, I feel this tonight. Nosotros queremos ayudarles para revelarles a ustedes dónde están ustedes en estos momentos, para que pueda manifestarse el poder de Dios. This, we want to see something powerful birth tonight. So let's, hallelujah. We want right standing with God, not right standing with who we are. Nosotros queremos una postura correcta con Dios, no queremos una postura correcta con quienes somos nosotros. Do you want unbroken fellowship with God tonight through Christ Jesus? Usted quiere compartir con Jesús sin ningún rompimiento que usted tenga en su vida, sin ningún quebrantamiento. I feel opportunity tonight, and I feel God wants to bring a divine connection with His presence. Yo siento oportunidad en esta noche y siento una conexión divina que Dios va a traer en su presencia. Oh, glory. Let's go to 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Vamos a ir ahora a la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo, did you say 17? Let's go to verse number, let's go to verse number 15. No, okay. 14. 14. Okay. Versículo 14. Okay. Versículos 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para el que murió y resucitó por ellos. Hallelujah. Okay. Wherefore henceforth know we no man after the flesh, yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. El versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things have passed away. Behold, all things are become new. El versículo 17 dice,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Desde el versículo 18 dice, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Versículo 19, porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. For he had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Al que conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amen. Amen. Now, when we look at verse number 16, it tells us that we know no man after the flesh. That's powerful. No man after the flesh. He cried about Sunday. Hallelujah. Lo que nos dice en el versículo 16 es que nosotros no conocemos hombre después de la carne. God does not want us to operate in the flesh. Dios no quiere que nosotros operemos en la carne. In verse number 17, it also tells us that if anyone is in Christ, he is a new creature. In other words, they no longer live after the old nature. En el versículo 17 dice que si nosotros vivimos en Cristo, somos nueva criatura. Nosotros no podemos vivir en lo viejo. Hallelujah. If we want to walk in the righteousness which is of God, we have to understand that we have to go through a process of transformation. Si nosotros queremos caminar en la forma correcta de vivir con Dios, nosotros debemos de vivir en transformación. Hallelujah. Now, as we go up to verse number 20, it says, now we are ambassadors. In other words, we are representatives for Christ. As though God did beseech you by us, we pray in Christ's stead. In other words, in his place, be ye reconciled to God. Okay. En el versículo 20 menciona de que nosotros somos embajadores. Eso significa que somos representantes de él y que por medio de nosotros es que nosotros somos reconciliados. Hallelujah. We stand as representatives of Christ, which takes on a whole different mindset. Nosotros tenemos que tener una postura de que somos los representantes de Cristo. If we're going to walk in the things of God, we have to have the mindset that Christ would have us to have. We are representatives of the kingdom of God as ambassadors. Si nosotros vamos a caminar como Cristo, tenemos que tener la mente de Cristo para poder caminar correctamente. Now, ambassadors always speak in the best interest of the country that they represent. Does everybody understand that? As ambassadors for Christ, we speak as representatives of the interest of heaven here on earth. Debemos entender el significado de embajadores, porque los embajadores representan cierto país, pero en el caso de nosotros representamos el reino de Dios. We represent the kingdom of God here on this earth. Amen. Nosotros representamos el reino de Dios aquí en la tierra. But we talk about the mindset. Let's look at verse number 21. It says, for he hath made him to be sin, which is Christ for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God
In him. That's the key. In him. Okay. En el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia a Dios en él. Aquí la clave es en él, en Jesús. Hallelujah. So when we walk in the righteousness which is of God, not self-righteousness, we are now qualified to be proper representatives of the kingdom of God here on this earth. Cuando nosotros caminamos en la forma correcta de vivir para Dios, y no en la forma correcta de vivir para nosotros mismos, entonces nosotros no merecemos ser embajadores, no merecemos esa representación del reino. Jesus. Yes. Oh, God. Thank you, Jesus. Wow. We are ambassadors for Christ because we walk in his righteousness. Oh, sí, somos embajadores del reino de Dios por Cristo. We have the victory over sin tonight. We have the victory over temptation tonight. We do not walk in our own righteousness, but we walk in the righteousness which is of God. Nosotros tenemos la victoria en esta noche sobre el pecado. Tenemos esta victoria sobre la tentación en esta noche también. How many of you believe that tonight? How many of you that will listen believe that about yourself tonight? ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando creen en esto en esta noche? I feel the presence of God right now. And God told me before this segment came on that to expect breakthrough between tonight and tomorrow. He basically told me expect breakthrough. Okay. Dios me ha comunicado, es recibido de Dios de que va a haber un quebrantamiento entre hoy y mañana. Va a haber un quebrantamiento. Oh my God, that's a word for somebody tonight. Yes. Oh yes. my Jesus. Yes. Hallelujah. We want to activate the righteousness of God in those that are listening. Queremos activar la forma correcta de vivir para Dios en los que nos están escuchando en esta noche. We want you to press beyond the natural. We want you to press beyond everything that would be difficult into the righteousness which is of God in Christ Jesus. Queremos que ustedes presionen más allá de lo natural para poder llegar a la forma de vivir correctamente ante Dios. Do not settle for anything less than God's best. No se establezcan por nada menos que lo que no sea lo mejor de Dios. Aleluya. We lift our hands before the Lord right now. Levantamos las manos hacia Dios en estos momentos. For those that need deliverance in their mind tonight or deliverance in their spirit tonight, we're going to pray. Para todos aquellos que necesiten liberación en su mente o liberación en su espíritu en esta noche. Levantamos nuestras manos. We lift our hands tonight. Yes. Declaramos la victoria. Yes. Yes. Aleluya. La justicia de Dios manifestada. Yes. La justicia de Dios. Esta noche. Yes. Por todas partes, no importa dónde estés. Lord. Caminamos en la justicia de Dios. Yes, Lord. Embajadores, representantes. Yes, Lord. Hallelujah. En la tierra. Yes. We are representatives in the earth. We are ambassadors. Su justicia of his righteousness. Yes. Hallelujah. Tenemos dominio sobre el pecado. Yes, we have dominion over sin.
Liberación, Yes, Lord. Oh, deliverance against sin. Ikrababasande, lababasande. La justicia que viene de Dios. The righteousness that comes from God. Irababakande, la justicia. Hallelujah, Lord. Irababakambabakea, Oh, how powerful is your name, Lord. Healing. Yes, Lord. The presence of God. Oh, Kura Hera Basanda, Shara Bashira Babaya, On Tura Hera Basanda, Bashira Hera Bashara Bahira Mundo, Sura Hera. Oh, Rabbi Sanda Bashara. Yes, Lord. Do it again, Lord. Do it again. We do not live in the flesh. No, We live in the Spirit of the Holy Ghost. Cancelamos toda ataque. We cancel every attack. Yes, Lord. Oh, Activamos la justicia. Yes, Lord. Hallelujah. We activate the righteousness that comes from God. Right now, automation. In the moment in the history. In the name of Jesus. Yeshua. Yeshua. Oh, Healing over your mind. Oh, Korabaheshanda Bako, I should have hastened the Bakoro Bashirokoroga. Oh, look at the Bashira Bahera, Barabashirabasanda. Oh, Habaya Radahesan, Rahesamba. Hallelujah, Lord. Oh, somebody. Yes, Lord. Rompimiento, Señor. Oh, somebody, Korabashanda, Korabahera, Bashirababa. Oh, Sundabera, Sarabara. Estamos en tu presencia, Señor. We are in your presence, Lord. Oh, Sorabera, Basharababa. Thank you for that. Babasharabarera, Sandakara, Bashirababa. Oh, Kohera, Basharababa, Rabashanda, Kohera, Bashara, rompimiento. Rompimiento. Oh, Sumbakara, Bahasa, Kosharabara, Rabaya, Rabashkandaba. Kurabahira Basanda, Kerabahasa, Kurabahesha. Yes, Lord. Oh, Radabahesanda, Bashira, Babashka. Oh, Pandera, Bashira, Bakashada, Kuraheshanda, Bakushara, Baba. Oh, Kuradabaheshanda, Basada, Kurabashira, Baba. Oh, Kuradabashira, Babahesanda, Kobabashira, Baba. Oh, Rababa. Oh, oh, so no, Rabaheso, no Bahela, Bakoro, Bahela, Shira Baba. Rababeda, Sandohera, Baba, Shara Baba, Sando. Oko Baba, Shara Baba, Sando. Asara Bahela, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Sonda Heko, Baba, Sanda Baba, Shara Baba, Rabba Sanda Heko, Hosha Baba. Oko Haraba Hesanda, Shira Bakasanda, Kura Heraba, Shira Baba. Oh, Sonda Shira Garaba. Gi Kurdo Bashara Baba. Hallelujah. Activamos. Oh, Yahweh. Oh, Sumbara, Shina Bakasura, Shura Baba Hindo, Tora by Indo, Shura Garada. Torudo Masano Hokora, Shira Baba. Oh, Baba Shira Baba, Rabashka, Sunda, Bashira Baba. Oh, Rababa Sanda. Hallelujah. Shura Bahesanda Tada. Basanda Tera Basara Shira. Oh, Lord. Power. El amor de Dios.
Yahweh. The love of God. The love of God. Yahweh. Esta noche. Tonight. Aleluya. Yes. Oh, nos sentimos tu presencia, Señor. Oh, Koraba Oh, we feel your Yeshua. presence, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Shuru Koraba Hendo Tua Kabarada Boshira Baba. Aleluya. Oh, Shura Baba. Un lugar santísimo. Oh, A most holy place. Koraba Hesando Bashkir Koraba Hesando Taba. Otra vez, again. Oh, Shira Baba Hesanda, Un Tura lugar, Beba Koraba Hesando Koba. a Ishura most Baba holy Sanda. place. Oh, Aleluya. Rababa Shira Baba Hesanda Kara. Oh, Ko Hesanda Bara Hesanda. Un lugar de la Thank you, protección de Dios. Jesus. A Oh, place of Sara God's Baba. protection. My God. Oh, Thank you. Hallelujah. Baba. Hallelujah. Oh, Shira Ira Koraba. baba kande la baba kande la bakande. Oh, Koraba Shira Koraba Sanda. Santo es tu nombre. Oh, Baba. Holy is your name. Hallelujah. Oh, Yes, Santo, santo, santo. Oh, Rabba Santa, Santo, Vashikara santo, Santo, santo. Hallelujah. Holy, alabado seas, holy, Padre holy. Santo, gracias por Santo, todo, santo, Padre. santo. Te damos Holy, gracias, holy, gracias. holy. Milagros, Santo, milagros que vas a hacer santo, por santo. sanación, por Ira baba rompimiento, kande la Padre bakande. Santo. Lo declaramos, lo decretamos, Padre Santo, esta noche. Cura Jeraba Santa, Kaita Aquí Kushira, en el estado de Louisiana, ahí en el estado de Las Vegas, Nevada, Arua Baba Candela Baba Sunday, y santificamos. We sanctify your name. Thank you. Yes, Nevada y Louisiana, y por todas partes, yes, Lord. Oh, Louisiana, Nevada, everywhere. Aquí en los Estados Unidos, en todos los países, en otras partes del mundo, in other countries, in other parts of the world, declaramos Hallelujah, Lord. la presencia de Dios. yes. Hallelujah. Oh, We declare the presence of God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Gracias, Señor. oh, Oh, Nevada, Louisiana, las cosas yes, Lord. están cambiando. Oh, Rabba Santa, Things are changing. Kushara Bahe Santa, Oh, Kara Santo, connected in the Holy Ghost. Oh, La presencia de Dios, the presence of God. yes, Lord. Oh, Kopaya Caminamos Basana en la Koshikora. justicia que viene de Dios. Yes. We walk in the righteousness that comes from God. Oh, oh, In Cristo Jesus, in Christ Jesus. Rabashira Baba. Oh, Rabahi Santa Koshikora. Para hablar las tormentas. We have power against storms. Tenemos la autoridad. We have authority. Oh, sure. Hallelujah. Oh, Christ. Nuestras palabras tienen poder. Yes. Our words have power. Oh, Hallelujah. No confiamos. have confidence. Hallelujah, Lord. Oh, We have confidence in the Spirit of God. oh, Jesus. Espíritu de Dios. Hallelujah. Oh, Kurababa Sunday.
Oh, transform us, Señor. Transform us, Lord, in tu presencia, in your presence. Ah, caramba. Hallelujah. Oh, la gloria manifestada. Manifested glory. I feel healing in this place. Me siento sanidad en este lugar. Hallelujah. Sanidad, sanidad. Poderoso. Oh, powerful healing. Declaramos milagros creativos in esta atmosphere. We declare creative miracles in this atmosphere. Yes. I felt that. Me sentí esto. Oh, lo sentí. Oh, I felt it. Yes. Algo está pasando. Algo está pasando. Something is happening. Yes. Algo está pasando. Something is happening Yes. in the presence of God. Hallelujah. Ooh. Oh, vamos a dormir bien esta noche. We're going to sleep good tonight. Oh, Hallelujah. En la presencia de Dios. En su presencia, in his presence. Hallelujah. Oh, amen. Yeah, amen. Jesus. Yes. Oh, glory. Gracias, Jesús. Hallelujah. El diablo, un mentiroso. The devil, a liar. Yes, he is. Yes, he is. God is, Sí. I could see a beckoning of the hand for the righteous or the called out ones to come into alignment with God, to stand for holiness and stand in righteousness, because this is what he called us to. Él trata, Brenda está diciendo que él trata de romper el alineamiento que nosotros queremos tener con Dios, queremos tener con Jesús. ¿Sí? Pero es un mentiroso, el diablo es un mentiroso. And I was thinking, praise God, and I wrote it down. You know, the scripture tells us that the way of a transgressor is hard. Sometimes when you come into Christ, a lot of times when you're not built up in the things of God, you're saying it's hard. También siento de las notas que yo tomé anteriormente que el precio de los transgresores es la caída. Y este es el precio que pagan las personas cuando no están realmente fundados correctamente como debe ser en Dios. But if you're a transgressor is one who transgress, he doesn't keep the moral laws of the word of God. He breaks the laws of God and live an immoral and not a moral life, but an unmoral life. And so being in Christ and being in the flesh is two oppositions that bumps against each other. And Christ came to reconcile us back to God and giving us a chance, amen, to line up, to get in Christ. That's it right there.
in Christ. If we're trying to do it on our own, we'll never do it on our own. We have to be in Christ. Ujú. Lo que Brenda está diciendo es que el transgresor es aquella persona que quebranta la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús vino para podernos reconciliar nosotros con Dios y para poder estar en alineamiento con Dios y en Él, en Cristo Jesús. Amen. Ujú. And for those that are listening tonight, we don't want you to walk in self-righteousness, but the righteousness which is of God. Para aquellos que nos están escuchando en esta noche, no queremos que caminen en la forma correcta de que ustedes ven que deben caminar, pero en la forma correcta como deben caminar con Dios y en Dios. Hallelujah. Ujú. Oh God, I feel a protection tonight in his presence. Yo siento una protección en esta noche en su presencia. I really feel that strongly tonight. Yo siento esto fuertemente en esta noche. Hallelujah. Ujú. I feel a haven of rest tonight. Mm. I sense victory in this atmosphere tonight in a greater dimension. Thank you, Jesus. Yo siento la victoria en esta noche en una dimensión más grande. And we activate this word tonight in the name of Thank Jesus. you, Lord. Y nosotros activamos esta palabra en esta noche en el nombre de Jesús. Hallelujah. Oh, bendito alabado sea, Señor. Gracias, Padre. Hallelujah. Oh, Yekushura era basanda bakura. Si tú tienes, desate tu palabra. Sí. I got goosebumps tonight. I saw the word relief. So when we were worshiping God and you were talking, the word relief came. It's like he's going to release something in the people that are listening or are going to watch this video. They're going to they will feel free. They will have some kind of relief in their lives. That's one thing. The other thing, I saw a soldier, big soldier, with armor, complete armor and the shield. And God is saying, it is time. So it is time to fight. And Okay. the last thing, when you were saying something is happening, I saw images like shadows of people walking, believers walking. And when they walk, they left something behind, which is fire, the fire of the Holy Spirit. That's the way that he wants us to walk in the Spirit and to leave that behind of us so others can see the proof of his power. That's what I got. Yo vi tres cosas. La primera palabra es un alivio. Alivio en que Dios va a liberar por este segmento, los que están viendo y los que van a ver el segmento. Va a pasar algo en sus vidas, va a haber un alivio en sus vidas. Lo segundo, vi un soldado grande, muy grande, con la armadura y con el escudo que ellos usan para pelear. Y Dios está diciendo, es tiempo para pelear. Lo último es que vi sombras de gentes, de creyentes que están caminando. Vi solamente sus sombras, pero dejan una estela de fuego atrás. Y así es como Dios quiere que nosotros caminemos. No solamente que tengamos el fuego del Espíritu Santo en nosotros, pero que al caminar dejemos esa estela, ese fuego atrás para que otros vean la presencia y el poder de Dios en nosotros y a través de nosotros. Amén. Amén. Soldados para Cristo. Uh-huh. Soldiers for Christ. Yes, Lord. Oh my God. Thank you. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. Confirma tu palabra.
Mm. Thank you, Jesus. Confirm your word. Oh, Lord, yes. Oh, Jesus, thank you. Mm. Ah, that's thorough. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Oh, Jesus. thank you, Lord. Thank you. Para todos que nos escuchan, gracias por ver este segmento. For everybody who is listening, thank you for watching this segment. Aleluya. Que Dios le bendiga. God bless you. God bless you, Hallelujah. We are finished God. Okay. Yes. for the night. Oh, God. I feel the presence of God. Let's expect something. Let's expect some testimonies out of this, okay? All right. Yes. Amen. Yes. Yes. Hallelujah. Amen. Hasta la Amen. próxima vez, hermana. Okay. Mira, papá. Good night. God bless you. Good Bless night. you. Gracias a ustedes. You're welcome. Amen. Amen.